हेलो फ्रेंड्स, तो आज आम आई नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्ट तो गोटे भिडिओखिनि आपलोक देखाम। ये भिडिओ एंडिंग चाई थक गोटे दुकान आपलोक देखाम और यार लगत आछे देवजी बोला आमी देखाम ये दुकान। बहुत दूर पर आइसे पपकर्न आछे, पपकर्न खाई लब पारि कि धुनिया धुनिया दृश्य चाई लक काठर है नेকি। तो इते देखिबले पाइसे बहुत क्या कि बस्तु इते आछे सजोৱা। तो इतना देखिबले पाइसे आपनालोके गामोचार आदित इते मास्क तैयार करा आछे। इतना लाहे लाहे मास्कर परिमाण कमी गल तथापिও मास्कर ओলাই आछे। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात। तो आपनालोके देखिছে এইবিলাক सब गुजरातर माल है। तो आपनालोक आइ जाब किनिब कारणे। प्राइस कितना है? प्राइस कितना है? अलग अलग प्राइस आएगा। 350 है तो 350 से स्टार्ट है। लगे 150 बहुत ही सुंदर सुंदर है। तो आप लोग देख रहे हैं 150 से स्टार्ट है। तो आइए इधर सोफा बैग्स, बेडशीट, कुशन कवर वगैरह सब मिल जाएगा आपको, सब गुजरात का सब आइटम। तो हैंडलूम आइटम मिल जाएगा आपको 150 में। तो आप आ सकते हो इधर। ये रनर आएगा डाइनिंग टेबल के बीच में बिछाने। ये कितने है? ये 650 का है। डिस्काउंट भी होगा, 20% 30% डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए वैसे बहुत 8 पीस আছে ইয়াতে खूब कम कम दामत আছে 8 पीस এইবিলাক উঠে। ओके ভাল ভাল 8 पीस আছে ইয়াতে। चप्पल चप्पल लेडीज चप्पल আছে ইয়াতে कम कम दामत আছে। साइकेल আছে ইয়াতে साइकेल ये साइकेल আছে बहुत कम कम दामत साइकेल আছে। কাৰোবাক লাগিব নেকি? লৈ ল'ব পাৰে। আচাৰ 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 যাৰ জিভাৰ পানী পৰিছে খাই ল'ব পাৰে। আহি যাব চানমাৰিতে। বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আছে ইয়াতে। ইয়াতে চিৰা পিঠা সব আছে, কম দামত আছে, চাব পাৰে। बहुत चिरा पिठा আছে। ओके तो যিসকলে এতিয়ালৈকে চিৰা পিঠা কিনি খোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কিনি খাব পাৰে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাৰ্গাৰ আছে।
এনেকৈ খাই দিব পাৰি আৰু মজা লাগিব অলপ জমনি কৰিব লাগে ফটোশ্বুট চাই লওক পুৰা পোষ্ট দি আছে চাই ল'ব পাৰে ओके तो ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে বহুত মানুহ আহিছে চাই ল'ব পাৰে আজি দ্বিতীয় দিন হয় দোকান কিছুমান খালী আছে লাহে লাহে ভৰ্তি কৰিব আৰু চুপাৰ দোকান পাইছোঁ আহক পুৰা হয় কিমান দাম এইবিলাক কিমান দাম এই আগফালে আগফালে ক'ত এইফালে দাম মাৰা আছে কিমান দাম 225 টকা 225 টকা হয় তো 225 টকাত আপোনালোকে পাই যাব ধুনীয়া ধুনীয়া জাতি অ'কে আমি এই লিষ্টখন দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এই লিষ্টখনত কোনদিনা কি আছে আৰু কোনদিনা শেষ হ'ব আপোনাৰ 31 তাৰিখে শেষ হ'ব আপোনাৰ চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে 6 PM to 9 PM কি আছে কালচাৰ নাইট ফাৰ্ষ্ট দিনা ছেকেণ্ড দিনা ফ'লক্ল'ৰ ইয়াতে কি বনাইছে আমি চাওঁ সজাই থৈ পিনে আমি খাম আৰু এইবিলাক চব সজোৱা বস্তু হয় খোৱা বস্তু নহয় এটা মাছ এনেকৈ থৈ দিয়ে খোৱা বস্তু নহয় দেই এইবিলাক চব সজোৱা বস্তু হয় সজোৱা বস্তু হয় এইটো ওলাই গৈছে মাংসটো সিজিছে চাগে এইটোৰ দাম 38,000 কম ধেমালি নহয় 38,000 টকাৰ গড়